बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वह आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचते रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे साइफर केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और साइफर केस में जेल ट्रायल जो था उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, निगरान जो गवर्नमेंट है पंजाब में, मोहसिन नकवी साहब, जिसमें वजीर आला पंजाब है निगरान, उनकी जानिब से एक फैसला किया गया है और मैं समझता हूँ कि वो भी बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन जाके और गैर आइनी तौर पर उन्होंने एक काम जो है वो किया उसके और वो काम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ यास्मीन राशिद साहबा के मामले में भी एक छोटी सी अपडेट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक पाकिस्तान में जिस किस्म की आजकल सहाफत शुरू कर दी गई है उस सहाफत पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि साइफर केस में आज क्या हुआ। नाजरीन, इमरान खान साहब ने दो मुतालबात किए थे अपनी पेटिशन के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एक तो साइफर केस में जिस जज को तैनात किया गया उस जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम करार दिया जाए, और दूसरा जेल ट्रायल का जो उनका नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है उसको तो कलअदम करार दे दिया, लेकिन जो उसमें स्पेशल जज की तैनाती थी उस हवाले से उन्होंने उस तैनाती को दुरुस्त करार दिया। इसके असरात क्या होंगे उस पर बात करने से पहले आज भी सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इसमें पेश हुए थे और उन्होंने इस पर जो काबीना का फैसला किया गया था इस्लामाबाद सॉरी वफाकी काबीना का फैसला जो जेल ट्रायल के हवाले से था उसके असरात पर भी आज उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि जी काबीना के फैसले का इतलाक जो है वो माजी पर नहीं किया जा सकता। जेल ट्रायल के उसके लिए सबसे पहले जो है वो जज ने फैसला करना होता है कि क्या वो जेल ट्रायल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर हुक्म जारी करना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज के खत को फैसला या हुक्म जो है वो हुक्मनामा नहीं कहा जा सकता। जज अपना माइंड जो है वो फैसले से जाहिर करता है। और अगर मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से काबीना की मंजूरी के लिए तरीक़ेकार पर अमल किया गया, तो पहले की जो कार्रवाई है यानी 12 नवंबर से पहले की कार्रवाई वो गैर कानूनी होगी। और फिर उन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 352 का भी हवाला दिया। नाज़रीन, 352 जो है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इस वक्त ही मेरे पास है सीआरपीसी। इसमें ये लिखा गया सेक्शन 352 में कि द प्लेस इन विच एनी क्रिमिनल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग एनी ऑफेंस shall be deemed an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them। तो अब ये इसका हवाला दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो 352 सीआरपीसी के तहत जेल ट्रायल के लिए ट्रायल जज को कुछ वजूहात के साथ अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करना होता है और फिर दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कमिश्नर के जरिए जो है वो वफाकी हुकूमत को दी जाती है। फिर ये मामला काबीना के सामने रखा जाता है और हाई कोर्ट को भी आगाह करना होता है। ये प्रोसेस है जो आज उन्होंने बताया। बुनियादी तौर पे दो सवाल किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार के जरिए जब ये सारा कुछ मामला जो है टेकअप हुआ था। एक तो ये कि जज की जो स्पेशल कोर्ट के जज की तैनाती का प्रोसेस जो है वो किसने शुरू किया, और दूसरा क्या ट्रायल जज जो है वो हाई कोर्ट को जेल ट्रायल अहकामात से आगाह करते रहे। अब इन दो सवालों का जो है वो जवाब दिया गया और जवाब ये कि दिया गया कि जी ये हाई कोर्ट ने शुरू किया, जबकि कानूनी तौर पर हाई कोर्ट इस मामले को शुरू कर नहीं सकती थी। तो उस पर फिर बहस समाप्त होने के बाद फिर फैसला किया गया और उस फैसले में यही कहा गया, मुख्तसर सा फैसला है, वैसे तो ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है और इसमें जो कहा गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो ऑपरेटिंग पैरा है कि कॉन्सिक्वेंटली द प्रोसीडिंग with effect from 29/8/2023 and the trial conducted in case FIR नंबर सो एंड सो, यानी उस FIR जो इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज की गई थी, डेटेड है यानी 15/8/2023 को दर्ज की गई, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 5 and 9 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 read with section 34 of the Pakistan Penal Code 1860 at police station counter terrorism wing federal investigation agency Islamabad in jail premises in a manner that cannot be termed as an open trial, stand vitiated, the instant appeal is allowed in the above terms। अब फिर इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि जी 29 अगस्त से आज तक का जो जेल का ट्रायल है वो कलअदम करार दिया जाता है और उनकी तैनाती के हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उनकी तैनाती दुरुस्त हुई है
اور پھر اس میں مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جیل میں ٹرائل تبھی کیا جا سکتا ہے جب وہ اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے، ان کیمرہ ٹرائل بھی تبھی کیا جا سکتا ہے جب تمام قانونی پروسیس مکمل کیا گیا ہو۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے وہ قابل سماعت ہے۔ 29 اگست اور اس کے بعد وزارت قانون کے تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اب اگر شیر افضل مروت صاحب کی زبان میں بات کی جائے تو ٹرائل کی اب تک کی جو کارروائی تھی وہ بڑھ گئی ہے۔ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد ان کے خلاف گواہان جو ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند ہوئے اور اس فیصلے کے بعد اب فرد جرم کی جو کارروائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب ٹرائل جو ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا۔ حکومت ظاہر ہے اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جا سکتی ہے اور انہوں نے جانا بھی ہے، لیکن اب تک جو ہے عمران خان صاحب کے جتنے کیسز تھے ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے کیس میں ان کو آج قانونی فتح حاصل ہوئی ہے، اور کسی حد تک یہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کی سوچ رکھنے والے اور خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نگران پنجاب حکومت نے بھی ایک جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ویسے تو یہ ساری حکومتیں جو ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں، وفاقی حکومت بھی ایسے ہی کر رہی ہے، کے پی کے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اب نگران پنجاب حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے، اور اس فیصلے کو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، اس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ 190 اب یہ جو اپیل فائل کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ 199 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل ہے اس کے تحت یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت آئینی دائرہ اختیار کرتے ہوئے استعمال کیا، اور آئین اور قانون کے مطابق دیگر فورمز اگر موجود ہوں تو پھر 184(3) کا دائرہ اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ آرمی ایکٹ کی طرز پر مختلف عدالتیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں، فوجی عدالتیں اور عام عدالتیں 1947 سے کام کر رہی ہیں، اور فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے اپیل فائل کی گئی ہے۔ بنیادی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک قانون سازی کے ذریعے یا ایک ایکٹ کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو پھر سانحہ اے پی ایس جب ہوا تھا تو اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے اس میں ترمیم کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی؟ اس میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل کے لیے جو امینڈمنٹ کی گئی تھی 2 سال کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، تو وہ سب جو ہے وہ پریکٹس کیوں کی گئی تھی اگر قانون میں اس کی گنجائش ہوتی؟ یا تو آپ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 175 جو اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں اور پھر جیسی مرضی عدالتیں بنائیں، اس میں جس کو مرضی جج بٹھا دیں، لیکن اگر 175 موجود ہے تو پھر جو سویلینز کا ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج کپتانی کے کیس میں 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت جو ہے وہ بھی زیر سماعت تھی، وہ تو خیر اب ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سماعت بھی جیل میں ہی کی گئی ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا نیب کے جج بشیر صاحب کی جانب سے، وہ ریمانڈ آج ختم ہو گیا تھا، تو مزید 2 دن کے لیے نیب کو جو ہے وہ ریمانڈ کی اجازت مل گئی ہے کہ جی وہ مزید بھی 2 دن جو ہے وہ ریمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انتہائی بزدل ہے نیب کا ادارہ بھی، اور دوسرا جو فیصلہ دینے والے جج صاحب ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے، ان کی آنکھوں پر وہ شاید کسی نے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، کہ شاید کوئی پردہ ڈال دیا۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ جس کا یہ کیس بنایا گیا وہ پڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیار میں، تو جرت کا مظاہرہ کرے نا نیب، خط لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا، ہمیں دیں، ان سے بھی تفتیش کریں، یا یہی جو ہے آرڈر وہ جج کو بھی کرنا چاہیے تھا نیب کے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جہاں پڑا ہے آپ نے ان کو شامل تفتیش کیا یا نہیں کیا۔ اب پیسے جو ہیں وہ بھی عدلیہ کے پاس پڑی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے، اور وہی عدلیہ جو ہے ماتحت عدلیہ یعنی جو نیب کے جج ہیں وہ عمران خان صاحب کے اس کیس میں ریمانڈ بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ دنیا کے سامنے، مطلب ہے آپ اتنے نالائق ہیں، آپ اتنے احمق ہیں، آپ اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی مطلب ہے سیٹ پر ایسے بندوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کا کسی صورت جو ہے وہ اس سیٹ سے کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کو پتہ نہیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پیسے جو عدلیہ کے پاس موجود ہیں
उन पैसों का केस जो है वो इमरान खान पर बनाया गया है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ अलमिया है इस मुल्क में, और दुनिया जो है उसमें पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा स्टूपिड सिस्टम है, कि बजाय लोगों को इंसाफ फराहम करने के, लोगों को मजीद जो है वो तंग किया जाता है इस सिस्टम के जरिए। उसके साथ साथ नाजरीन, यास्मीन राशिद साहब, आपको पता है कि वो अभी जेल में है। यास्मीन राशिद, एजाज, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक रुकन असम्बली जो है रूबीना जमील, उन पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उन पर बुनियादी तौर पर केस ये था कि जिना हाउस के करीब जो गाड़ियां जलाई गई हैं उसकी एफआईआर दर्ज की गई थी, और वो एफआईआर जो है वो उस एफआईआर में आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। परवेज इलाही साहब की कल दरखास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी। और इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में मैंने वीडियो के शुरू में एक बात की कि पाकिस्तान में जिस किस्म की सहाफत अब शुरू हो गई है नाजरीन, एक शेर है कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो इसमें थोड़ी सी तरमीम अगर कर दी जाए कि मेरे वतन की सियासत की बजाय सहाफत जो है वो कर दी कि मेरे वतन की सहाफत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। नाजरीन, बुशरा बीबी के जो साबिक खावंद थे उनका शाहजेब खानजादा साहब ने इंटरव्यू किया और उनमें बहुत सारे सवालात पूछे। पाकिस्तान में अब ये काम जो है खैर वो पहली दफा नहीं हुआ, और इससे पहले सलीम साफी साहब भी अभी रिसेंट ये सब कुछ कर चुके हैं। तो इंतहाई गलीज और मैं समझता हूँ कि डल्टी पॉलिटिक्स के बाद जो है अब वो डल्टी जर्नलिज्म भी शुरू हो गया है। सहाफत जो है वो अब सहाफियों की बजाय लगता ही है कि तमाशबीनों के हाथ में आ गई है। और अगर ये सिलसिला शुरू कर ही दिया गया है तो फिर पाकिस्तान के उस रंगीले वजीर आजम का भी इंटरव्यू कर लें जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की बीवी जो है उसकी तलाक करवाई थी। अगर आप वो वजीर आजम का इंटरव्यू नहीं कर सकते तो फिर उस जो पुलिस ऑफिसर है उनका इंटरव्यू कर लें कि उनकी बीवी से तलाक जो है वो किसने करवाई थी। उस गुलकारा का भी इंटरव्यू कर लिया जाए जिसको फोन पर पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम जो है वो गाने सुनाया करता था। उस खातून साहबी का भी इंटरव्यू कर लिया जाए जिसको दौरान इंटरव्यू पाकिस्तान ही के एक रंगीले वजीर आजम ने दोस्ती की ऑफर की थी। पाकिस्तान के उस एमएनए का भी इंटरव्यू कर लिया जाए जो रात को 3 बजे तंजीम साजी के लिए गया था। कैप्टन सफदर साहब का भी इंटरव्यू कर लिया जाए कि उनकी आयली जिंदगी जो है वो कैसी गुजर। इंतहाई माजरत के साथ मैं ये गुफ्तगू करना नहीं चाहता था, लेकिन ये जरूरी है कि अब इस किस्म के लोग जो इस किस्म की घटिया और गलीज सहाफत करते हैं उनका मुहासबा किया जाए और उन पर तनकीद की जाए, और तनकीद करना मेरा हक है और ये हक मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो फिर इन सब के भी इंटरव्यूज किए जाएं। पाकिस्तान में खवातीन की किरदार कुशी का अमल जो है वो पाकिस्तान के जिस एक वजीर आजम ने शुरू किया था उस पर भी बात कर ली जाए कि पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर के जरिए तस्वीर फेंकवाई जाती थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी की गई। तो अगर ये बातें करनी है तो फिर बहुत सारे सरकारी अफसरान, बहुत सारे जजेस, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो भी फिर इस जद में आएंगे। अब ये सिलसिला चल निकला है तो खुदा जाने कहाँ जाके रुकता है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जियो और जंग ग्रुप ने जो है मैं समझता हूँ कि ये किसी अच्छी रिवायत को जन्म नहीं दिया। नाजरीन, कल एक बड़ा अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत है इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत का। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।